الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم اور احسان سے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائی دوست بزرگ و محترم مہمان বলতেছেন کہ اللہ تعالیٰ মেহেরবানি করে দয়া করে আমাদেরকে মুসলমান বানাইছে, আর মুসলমানের মতো এত বড় নেয়ামত দৌলত আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দান করছেন। اسلام کا تعلق زندگی گزارنے کے جتنے بھی شعبے ہیں، کوئی زمیندارہ کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ملازم ہوتا ہے، کوئی حکومت میں ہوتا ہے، اور ہر شعبے میں ہزاروں لاکھوں انسان ہوتے ہیں، اور ہر انسان کے صبح سے لے کر شام تک ہزاروں اعمال ہوتے ہیں۔ تو دین اسلام کا تعلق ہر شعبے کے، ہر انسان کے، ہر عمل کے ساتھ ہے۔ محترم মেহমান বলতেছেন کہ ইসলামের সম্পর্ক বলছে মানুষের দুনিয়ায় যতগুলা মাধ্যম আছে, দুনিয়ার কামাবার যতগুলা সভা আছে, সবার সাথে এর সম্পর্ক আছে। মানুষের মধ্যে কেউ কৃষি কাজ করে, তার সাথেও ইসলামের সম্পর্ক আছে। কেউ ব্যবসা করে, কেউ চাকরি করে, কেউ সরকারের হুকুমতের মধ্যে কেউ কাম করে। তো বলছে এক একটা এরকম এই সবার মধ্যে হাজারো লাখো লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে। এই লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রত্যেকটা মানুষের 24 ঘন্টা যে আমল আছে, প্রত্যেকটা আমলের সাথে ইসলামের সম্পর্ক আছে। যে যেখানে আছে, যে অবস্থায় আছে, সেইখানে দিন ইসলামের সম্পর্ক প্রত্যেকটা মানুষের সাথে। جب ہر مسلمان اپنے اپنے شعبوں میں دین کے مطابق اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس بندے سے اللہ راضی ہوگا، کیونکہ زندگی اللہ کو پسند ہے۔ বলছে যখন মানুষ, প্রত্যেকটা মানুষ যে যেখানে আছে, যে সবার মধ্যে যেখানে আছে, ওইখানে থাইকা যদি সে 24 ঘন্টার জিন্দিগি ইসলাম মোতাবেক জীবনযাপন করে, আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা ইসলামের মোতাবেক যদি জীবনযাপন করে, তো আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে প্রথম, সবচেয়ে বড় লাভ, তার সবচেয়ে বড় পুরস্কার আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে যে আল্লাহ তাআলা তার উপর রাজি হয়ে যাবে, খুশি হয়ে যাবে। আর এইটাই পাওনা, যে আসল যে আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর রাজি হয়ে যায়। کیونکہ یہ زندگی اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو پسند کر کے دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ তো বলছে এই জন্য কে আল্লাহ তাআলা মানুষকে এই ইসলামী জিন্দেগিটা আল্লাহ তাআলা নিজে খুশি হয়ে, রাজি হয়ে মানুষকে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলাই নিজে বলছেন যে আমি তোমাদের জন্য ইসলাম এর ধর্মের উপরেই আমি খুশি, আমি রাজি, যে তোমাদেরকে আমি ইসলাম ধর্ম তোমাদেরকে রাজি খুশি হয়ে দিছি তোমাদেরকে। تو جو بندہ موت تک مسلمان بن کر زندگی گزارے گا، اللہ جل شانہ اس سے راضی ہو جائے گا، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ যে ব্যক্তি তার পুরা জিন্দেগিটা আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা ইসলাম মুসলমান হইয়া যে জীবনযাপন করবে, তো আল্লাহ তাআলা তার উপরে রাজি হয়ে যাবে, খুশি হয়ে যাবেন। اور مرنے کے بعد
इस इंसान को अल्लाह जल्ल शानहू अपनी रज़ा वाली जगह पर पहुंचा देंगे जो जन्नत है। আর মরার পরে আল্লাহ তাআলা তাকে তার আল্লাহ তাআলার যে খুশির জায়গা, রাজির জায়গা, যেখানে আল্লাহ তাআলা তাকে ওইখানে পৌঁছাই দেবেন, ওটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার জান্নাত, আল্লাহর মেহমানখানা। इसलिए इन दोनों चीज़ों को मांगा जाता है अल्लाह जल्ल शानहू से कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदाका वल जन्नह वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, कि अल्लाह मैं तेरे से तेरी रज़ा मांगता हूँ। बस यानी गोया मुझे तू चाहिए, तू मेरे से राज़ी हो, और तेरी रज़ा वाली जगह मांगता हूँ। ये दुआओं से मुसलमान अल्लाह से लेने की कोशिश करता है, अल्लाह देता है। कि एक तो तेरे से तेरी रज़ा मांगता हूँ और तेरी रज़ा वाली जगह जो जन्नत है, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जैसे दीन पसंद किया है वो ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ है दुनिया में, तो अल्लाह ने इन बंदों के लिए ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह तैयार कर रखा है जो जन्नत है। इसलिए इस दोनों को मांगा जाता है कि अल्लाह मैं तेरे से तेरी रज़ा मांगता हूँ और तेरे से जन्नत मांगता हूँ। তো বলতেছে মহতরম মেহমান, এই জন্য সবসময় আল্লাহর কাছে এই দুইটা জিনিস মানুষ চায়। আল্লাহর কাছে বলে, আল্লাহ আমি আপনার রাজা চাই, আপনার খুশি খুশনদি চাই আপনার, আর আপনার রাজাওয়ালা জায়গা চাই, মানে জান্নাত চাই সবসময়। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা রিদাকা ওয়াল জান্নাহ। আর ওই আমল, যে আমল এই আপনার খুশি হওয়ার কাছে আমাদেরকে পৌঁছাই দেয়, আর জান্নাতের কাছে আমার ওই আমল আর ওই কথা আপনার কাছে আমরা চাইতেছি। তো এইটা চাওয়া হয়, চাইতে হয় আল্লাহর কাছে। আমরা চাই কি দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলা রাজি হবে কখন? যখন আমরা ইসলামী জীবনযাপন করব। তো আল্লাহ তাআলা মরার পরে আল্লাহ তাআলা আল্লাহর রাজা জায়গার জান্নাত দেবে। তো বলছে ইসলাম, আল্লাহর আহকামাত, এটা হয়েছে মানুষের নফসের খেলাফ হয়, মানুষের চাহাতের খেলাফ, আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা। যখন মানুষ নফসের খেলাফ চলবে, আল্লাহর হুকুম পুরা করবে, আর আল্লাহ তাআলা যে ইসলাম ধর্মের উপর রাজি, এই ইসলামের ধর্মের উপরে চলবে, তো মরার পরে আল্লাহ তাআলা ওই জান্নাত দেবে। জান্নাতের ভিতরে তার চাহিদা, তার খায়সাত ওইখানে পুরো হবে। দুনিয়া খায়সাত পুরো করতে পারবে না, কেন আল্লাহর হুকুমের খেলাফ। তো মরার পরে আল্লাহ তাআলা ওই জান্নাত দেবে, জান্নাতে যা চাবে মানুষ ওইটা পুরো, তার খায়সাত পুরো হবে। এই জন্য দুইটা জিনিস আল্লাহ চাইতে হয়। আর চাই, আমরা চাই আল্লাহ আপনার খুশনদি রাজা চাই, আর আমরা জান্নাত চাই। और इन दोनों तक पहुंचने के लिए वो जो अमल है तो उसको भी मांगा जाता है कि दुनिया में बंदा वो अमल करे, वो बोल बोले जो अल्लाह की रज़ा का, अल्लाह के क़ुर्ब का, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का, अल्लाह की मोहब्बत का और अल्लाह की रज़ा की जन्नत जगह में पहुंचा देने वाली है। तो उसको भी मांगा गया है कि वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, कि मैं हर वो बोल तेरे से मांगता हूँ। हर वो बोल, ये बोल दुनिया में है कि मैं दुनिया में वो बोल बोलूँ और दुनिया में वो अमल करूँ जो मुझे तेरी रज़ा का करीब कर दे और जन्नत के करीब कर दे। তো বলছে এরকম আল্লাহর কাছে এইটাও চাওয়া কি যে জিনিস আল্লাহ রাজি হয়, ওই কথা, যে কথায় ওই কথাও যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দেয়, ওইটাও চাইতে হয়। আর ওই আমলটা, যে আমলটাও আল্লাহ রাজি হয় আর আল্লাহর জান্নাতে পৌঁছার জন্য, এইটাও আল্লাহর কাছে চাওয়া কি দুনিয়ার মধ্যে আমি ওই কথা বলি যে কথা বললে আল্লাহ রাজি হবে, আর যে কথা বললে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে পৌঁছাই দেবে। ওই আমল আল্লাহর কাছে চাওয়া, যে আমল করলে আল্লাহ রাজি হবে আর যে আমল করলে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে পৌঁছাবে, এইটাও আল্লাহর কাছে চাইতে হয়। यह तो मरने के बाद है, जिसकी नीयत मतलूब है कि जिसकी बंदा नीयत कर ले कि मैं ये अच्छी ज़िंदगी क्यों गुजार रहा हूँ, ये तबीयत के ख़िलाफ़, ये ख्वाहिश के ख़िलाफ़,
ये जी जो चाह जा रहा है उसके ख़िलाफ़ ज़िंदगी क्यों गुजार रहा हूँ? हाँ, इसमें इतनी मशक्क़तें हैं तो मैं क्यों कर रहा हूँ? तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि चूँकि ये ज़िंदगी अल्लाह को पसंद है और अल्लाह को महबूब है, तो मैं तो अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ और मैं मरने के बाद जहन्नम से बचना चाहता हूँ, जन्नत में जाना चाहता हूँ। तो अमल का मकसूद जो है वो तो यही है, ये दोनों चीज़ें हैं। बाकी दुनिया में इस ज़िंदगी पर वादे हैं कि जब अल्लाह का बंदा अल्लाह की निस्बत से ये ज़िंदगी गुजारेगा तो ये वादे हैं, ये वादे मुशाहिदे के ख़िलाफ़ हैं, यानी इन वादे हैं मुशाहिदे के ख़िलाफ़। नज़र नहीं आता है इस रास्ते में कामयाबी, लेकिन कामयाबी का वादा है। नज़र नहीं आता है इस रास्ते में इत्मीनान, लेकिन इत्मीनान का वादा है। नज़र नहीं आता है इस रास्ते में मोहब्बतें, लेकिन मोहब्बतों का वादा है। नज़र नहीं आता है इस रास्ते में कसरत, लेकिन बरकतों का वादा है। ये वादे हैं इस दुनिया में कि अगर तुम ये ज़िंदगी गुजारोगे तो मैं दुनिया में तुम्हें इत्मीनान दूंगा, तुम्हें इज़्ज़त दूंगा, तुम्हारे माल में बरकत दूंगा, तुम्हारे औलाद में बरकत दूंगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। ये वादे हैं जो तुम चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, खुशी चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, दुश्मन पर गलबा चाहते हो, और जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं, तो इसके वादे अल्लाह ने किए हैं कि अगर इस ज़िंदगी को तुम इख्तियार करोगे तो आखिरत में ये चीज़ें और उसकी नेमतों का बयान है। और दुनिया में मैं तुम्हें एक पाकीज़ा ज़िंदगी दूंगा जिसको हयात तय्यबा कहा जाता है, और वो सब यानी वो खुलासा है इन सब बातों का। तो एरकम मोहतरम मेहमान बोलतेছে ভাই এটা তো আখিরাতের জন্য, कि আমি ইসলামী জীবনযাপন কেন করব, নফসের খেলাফ কেন চলব, মনের খেলাফ নফসের খেলাফ, এই জন্য कि আল্লাহ আমার উপর রাজি হয়ে যায়, মরার পরে আমাকে জান্নাত দেয়, জাহান্নাম থেকে আল্লাহ আমাকে বাঁচায়। এটা তো আখিরাতের, এটার জন্য চাই আমরা মেহনত করি, নফসের খেলাফ চলি। দ্বিতীয় হলো যে আমি যদি ইসলামী জীবনযাপন করি, আল্লাহর হুকুম মানি, নফসের খেলাফ চলি, নবীর তরিকা চলি, নফসের খেলাফ নবীর তরিকা, আল্লাহর ইসলামী জীবনযাপন আমি আপনাই, তো আল্লাহ তাআলার ওয়াদা আছে দুনিয়ায় কি দেবে, বলছে দুনিয়া আল্লাহ তাআলা আমাকে যে কামিয়াব করবেন, সফল কাম হবে সে, কিন্তু এটা আল্লাহর ওয়াদা, আল্লাহ ওয়াদা করছেন, কিন্তু এটা মুশাহাদার খেলাফ, তাজরবার খেলাফ, এটা দেখা যায় না, এটা আল্লাহ তাআলা গায়েব অদৃশ্য, কে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা कि সে দুনিয়া আল্লাহ তাআলার সফল কাম হবে, কামিয়াবি করবেন, কামিয়াব হবে সে। যেরকম আল্লাহ তাআলার ওয়াদা আছে যে ইসলামী জীবনযাপন করবে, আল্লাহর হুকুম মানবে, নবীর তরিকা চলবে, তো আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ার মধ্যে তাকে কামিয়াব করবেন, তাকে ইতমিনানের জিন্দেগি দেবে, তাকে দিলের ভিতর শান্তি দেবে, ইতমিনান দেবে, তাকে মহাব্বতের জিন্দেগি দেবে, মানুষের দিলে তার মহাব্বত ঢুকাই দেবে, মহাব্বতের জীবন দেবে, তাই জিন্দিগি দেবে তাকে। আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ার মধ্যে তাদের জিন্দিগিতে বরকত দেবে, यानी অল্প মালে অনেক কাজ, তার বরকত হবে, তার মানুষের সামনে তার মানুষের দিল ইজ্জত ঢুকাই দেবে, ইজ্জত দেবে, সম্মান দেবে মানুষের। তো এইরকম মানে এর পুরাটার অর্থ হয়েছে, খোলাসা হলো যে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ার মধ্যে হায়াতে তৈয়বা দেবে, তার দোয়া কবুল হবে। বলছে এটা আল্লাহ ওয়াদা, যদি এটা দেখা যাবে না, কিন্তু যদি ইসলামী জীবনযাপন করে তো আখিরাতে তো হলো এসে জান্নাত পাবে, আল্লাহ রাজি হবে, জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে, আর দুনিয়া এই সমস্ত জিনিস আল্লাহ তাআলা দেবে, এটা তাজরবার খেলাফ হবে। और अगर दुनिया में इंसान ये ज़िंदगी न गुजारे और इसको न सीखे, इस तरह ज़िंदगी न गुजारे, तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इससे अल्लाह नाराज़ हो जाता है, और अल्लाह का नाराज़ होना ये सबसे बड़ी मुसीबत है, और ये सबसे बड़ा एक भारी चीज़ है कि मेरा रब मेरे से नाराज़ हो गया। और दूसरी बात यह है कि फिर ये नाराज़गी की जगह अलग है जिसको जहन्नम कहा जाता है, तो फिर ये इंसान जहन्नम में चला जाता है, और
پھر وہاں اس کے خواہشات کو توڑا جاتا ہے، اور اس لیے یہ بھی مانگا گیا ہے کہ نعوذ بک من سخطک والنار، کہ اللہ ہم تیری ہی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تمہارے ناراضگی سے، ایسا اور ناراضگی کی جگہ جہنم، اور اس تک پہنچانے والی چیز وہ غلط بول ہے، دین کے خلاف بول، دین کے خلاف عمل، اس لیے اس سے اللہ کے پناہ میں بندہ آنا چاہتا ہے۔ وما قرب الیہا من قول و عمل، اور اس عمل سے میں تیرے پناہ میں آنا چاہتا ہوں جس سے تو ناراض ہو جائے، اور جس سے میں جنت سے محروم ہو جاؤں، جنت سے محروم ہو جاؤں، جہنم میں چلے جانا والا بن جاؤں، تو اس کو مانگا جاتا ہے۔ اور دنیا میں اگر یہ اس راستے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو مشاہدے کے خلاف اس کی زندگی بگڑتی ہے، اس کے پاس اس غلط زندگی گزارنے سے پیسہ آ جاتا ہے، ملک ہاتھ میں آ جاتا ہے، مال مل جاتا ہے، تھوڑی سی عزت کی شکلیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن اس کو بھائی اس کو رہنے دو، اس کو ٹھیک ہے۔ تو مشاہدے کے خلاف اس کو اللہ ناکام کرتا ہے، یہ وحید ہیں۔ اس لیے اس زندگی پر اس طرح زندگی گزارنے پر دنیا اور آخرت میں کامیابی، اور اس طرح زندگی نہ گزارنے پر دنیا اور آخرت میں ناکامی۔ محتরম মেহমান বলতেছে, যদি এর উল্টা যদি জীবনযাপন করি, আল্লাহর হুকুমের খেলাফ, নবীর তরিকার খেলাফ, মানে ইসলামের ধর্মের খেলাফ আমি জিন্দিগি মন মতো জিন্দিগি যাপন করি, মনে যেটা চায়, তো সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে আল্লাহ তার উপরে নারাজ হয়ে যাবে, আল্লাহ তার উপরে গোসা হয়ে যাবে। আর এটা অনেক বড় ভারী জিনিস, কি আল্লাহ নারাজগি, আল্লাহর খুশি হবেন না, নারাজ হয়ে যাবে। এটা বহুত বড় একটা ভারী, একটা বহুত কঠিন জিনিস। আর এইটার ফলাফল কি হবে? কে মরার পরে জাহান্নামে যাবে। যেরকম জান্নাতের মধ্যে একজন মানুষের সব ধরনের চাহিদা পুরো হবে, জাহান্নামের মধ্যে তার চাহাত পুরো হবে না, উল্টা হবে ওইখানে। এইটাও আল্লাহর কাছে আমরা চাই, আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমরা, এটা আল্লাহ আপনার নারাজগি থেকে, আপনার গোসা থেকে আপনার পানা চাইতেছি, আর জাহান্নাম থেকে পানা চাইতেছি। আপনার নারাজির জায়গা হলো জাহান্নাম, ওটা থেকে পানা চাইতেছি। এটা আল্লাহর কাছে চাওয়া, ওই কথা, যে কথা আমাকে জাহান্নামে পৌঁছাবে, ওই আমল, যে আমল আমাকে জাহান্নামে পৌঁছাইবে, ওইটা থেকে আপনার কাছে আল্লাহ আমার কাছে পানা চাইতেছি। এটার জন্য দোয়া করি আমরা, এটা দোয়া করা। তো এটা তো হবে আখেরাতে। আর দুনিয়ায় বলছে সবচেয়ে বড় হবে যে সে দুনিয়ায় সে কামিয়াব হবে না, সে আল্লাহ তাআলা তার নারাজ হইয়া তার জিন্দিগি উল্টা হয়ে যাবে, তার জিন্দিগি সুন্দর হবে না, অসুন্দর হবে, বিগড়ে যাবে তার জিন্দিগি। যদিও কিছু দেখা যায় যে আল্লাহর হুকুমের খেলাফ চললে, নবীর খেলাফ চললে কিছু মাল পাওয়া যাবে, হুকুমত আমার হাতে আইসা যাবে, রাজত্ব হাতে আইসা যাবে, যে সম্মানের ইজ্জতের কিছু দেখা যাবে, জাহিরিভাবে প্রকাশ্যে কিছু আমার ইজ্জত, কিন্তু আসলে না, আসলে আল্লাহ তার উপর নারাজ হবে, দুনিয়ার জিন্দিগি খারাপ হয়ে যাবে। যেরকম ইসলামী জীবনযাপন করলে আল্লাহ দুনিয়া নারাজ হয়ে তার জিন্দিগি সুন্দর হয়ে যায়, হায়াত তৈয়বা দেবে, আর উল্টো চললে তার জিন্দিগি খারাপ হয়ে যাবে, তার দোয়া কবুল হবে না, আর সে পেরেশান থাকবে, আর মরার পরে তার ওই ঠিকানা জাহান্নাম হবে, তার ওইখানে তার কোনো চাহিদা পুরো হবে না। इस जिंदगी के सीखने का हुक्म है कि ये जिंदगी सीखो, इसलिए कि सीखे बगैर कोई काम नहीं हो सकता। एक बंदा ज़मींदारा करता है तो सीख के करता है, एक बंदा तिजारत करता है सीख के करता है, एक बंदा कोई भी काम करता है तो सीख के करता है। तो ये ज़िंदगी सीखने से आती है, इसलिए इस ज़िंदगी के सीखने का हुक्म है हर एक को, क्योंकि हर एक इस तरह ज़िंदगी गुजारने का मुकल्लफ है। तो हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि ये इस्लामी ज़िंदगी सीखे और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, और इस इस्लाम को और दीनी ज़िंदगी को पूरे दुनिया में फैलाने के लिए जान और माल लगाना ये मुसलमान का काम है, क्योंकि ज़िंदगी मुसलमानों की मेहनत से पहलेगी, मुसलमानों की कुर्बानियों से पहलेगी।
तो ये मुसलमानों का काम है कि ज़िंदगी को सीखना भी काम है, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना भी काम है, और इसको पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपनी जान और माल लगाकर इस मेहनत को सीखना भी हर मुसलमान का काम है। तो বলতেছে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, এই যে ইসলামী জিন্দিগি যা আমার মধ্যে আসে, এর শেখার হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে। দুনিয়ার মধ্যে কোনো কাম শেখা ছাড়া করতে পারে না, শিখতে হয়। যেরকম জমিদারা যে কৃষিকাজ এটা শিখতে হয়, নাইলে সে কৃষিকাজ করতে পারে না। ব্যবসা শিখতে হয়, তারপরে ব্যবসা করে। এরকম দুনিয়ার যে কোনো কাজ করতে হলে তা শিখতে হয় আগে, এরপরেই কাজ করে। এরকম আমাদেরও হুকুম কি আমরা ইসলামী জিন্দিগি, ইসলাম কি এটা শেখার জন্য হুকুম আছে, তাকে আমার জিন্দিগি ইসলাম মোতাবেক হয়, আমি জিন্দিগি জীবনযাপন ইসলাম মোতাবেক করতে পারি, এটা শেখার হুকুম আছে। আর এই ইসলামী জিন্দিগি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জিন্দিগি কীভাবে আসবে, এই জন্য নিজের জান আর মাল নিয়ে জান মাল কোরবানি করা, এটা নিয়ে পুরা দুনিয়ায় কীভাবে ইসলামী জিন্দা এটার জন্য চেষ্টা করা, এটা পৌঁছানো, এটা আমাদের জিম্মেদারি। এক নম্বর হলো নিজে শিখবো তাকে আমি নিজে জীবনে ইসলামী জীবনযাপন করতে পারি। দ্বিতীয় হলো যে ইসলামী জিন্দিগি সমস্ত দিনের মানুষের কীভাবে জিন্দিগিতে আসে ইসলাম ধর্ম, এর জন্য জান মাল দিয়া মেহনত করা, কোরবানি করা, এটাও আমাদের জিম্মেদারি, এটা মুসলমানের কাম। इस सीखने में दिल पर मेहनत होती है कि दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए, इसलिए सबसे बुनियादी मेहनत दिल पर है। एक ये है कि बंदा इस दुनिया में अपने आप को आखिरत के लिए समझे, तो जो भी काम करे तो उसका अमल आखिरत के लिए हो कि मरना है, मरने के बाद बरज़ख है, हशर है, ये पूरी ज़िंदगी है। तो इस आखिरत के यकीन के साथ और दुनिया से बेरग़बती के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए कि दुनिया तो वक्ती है, आरज़ी है, ख़त्म होने वाली है, और मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो हमेशा हमेशा की है। इसलिए जो होशियार इंसान है, अक्लमंद इंसान है, दीनदार इंसान है, तो वो ये है कि जो पूरा हर कौल हर अमल उसका वो आखिरत के लिए करे। তো ভাই দোস্ত বুজুর্গ, এই মেহনতের সবচেয়ে প্রথম যে মেহনতটা হয়েছে দিলের উপর মেহনত করা, কি দিলের যে রোগটা, দিলের যে দিল কোন দিকে আমার, তাওয়াজ্জু কোন দিকে দিল, তো দিলের উপর মেহনত করে আমাদের দিল আখিরাতমুখী হয়ে যায়, কে ইয়াকিন পয়দা হয় কে আমি মরবো, আমার মৌত আছে, কবর আছে, হাসর আছে, আমি যে কথা বলতেছি এটা আমাদের আখিরাতে কি ফায়দা হবে, আমি যে আমলটা করতেছি আখিরাত দিলে নি কি। তো বলছি দিলের উপর মেহনত করা তাকে আমার দিলটা আখিরাতমুখী হয়ে যায়, আর দুনিয়া থেকে বেরকবত। এই জন্য দুনিয়া অস্থায়ী আর চিরস্থায়ী সে আখিরাত। দুনিয়ার জিন্দিগি যেভাবে শেষ হয়ে যাবে, খতম হয়ে যাবে অল্প দিনের জন্য, আর আখিরাতের চিরস্থায়ী হামেশা হামেশার জিন্দিগি হবে। তো বলতেছি দিলের উপর মেহনত করা, দিলে ইয়াকিন পয়দা করা যে আমার কথা, আমার আমল যেটা আখিরাতের জন্য হওয়া, আখিরে স্থায়ী চিরস্থায়ী জিন্দিগির জন্য করা। তো সবচেয়ে প্রথম মেহনতটা দিলের উপর হবে, যে দিলের দিকটা যেন আখিরাতের মুখী হয়ে যায়, দুনিয়া থেকে বেরকবতী, দুনিয়ার দেখে आखिरत में यही असल प्रथम मेहनत। दूसरी बात इसमें यह है कि कलमे वाला यकीन दिल के अंदर हो कि ज़िंदगी अल्लाह ही बनाते हैं, अल्लाह के अलावा कोई किसी की ज़िंदगी बना नहीं सकता है। ये यकीन अंदर उतर जाए कि करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। पूरी दुनिया के इंसान जमा हो जाए और पूरी दुनिया की मखलूक जमा हो जाए, उसका एक इंसान के एक अमल के एक सेकंड के लिए उनके ज़िंदगी बनने का ताल्लुक़ नहीं है। तो ज़िंदगी का बनाना, ज़िंदगी का बिगाड़ना, ये सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। जिसका चाहता है अपनी कुदरत से बनाता है, जिसका चाहता है अपनी कुदरत से बिगाड़ता है। तो ज़िंदगी बनाना और बिगाड़ना ये अल्लाह ही का काम है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। बनाना चाहे तो कोई बिगाड़ नहीं सकता, और बिगाड़ना चाहे तो कोई बना नहीं सकता। तो বলছে দ্বিতীয় যে মেহনত হইল দিলের ভিতরে কে আল্লাহ দিলের ভিতরে এসে যায় कि अल्लाह ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। और जिंदगी सुंदर करने वाला शुद्ध एक अल्लाह, बनाने वाला अल्लाह, अल्लाह ही जिंदगी बनाइते पारे। अल्लाह यदि बनाइते चाहे
তো সমস্ত দুনিয়ার সৃষ্টি মখলুক এক হয়ে যদি কারো জিন্দিগি খারাপ করতে চায় তো খারাপ করতে পারবে না। আর যদি কারো জিন্দিগালা খারাপ করতে চায় তো দুনিয়ার সমস্ত মানুষ, সমস্ত জিন্নাত মখলুকাত মিল্লা তার জিন্দিগি বানাইতে পারবে না। এক মিনিটের জন্য তার জিন্দিগি যদি বানাইতে চায়, তার দুনিয়ার ভিতরে তার সুন্দর করতে চায়, তার কামিয়াবি সফলতা দিতে চায়, পারবে না। তো বলছে এইটা সবচেয়ে ইয়াকিন দিলের ভিতরে বসানো কে বানানেওয়ালা জিন্দিগি সুন্দর আল্লাহই করে, আল্লাহর সাথে কোনো শরিক নাই, আল্লাহর সাথে কোনো সাহায্যকারী নাই, আল্লাহই করে। আর সমস্ত মখলুকাত মিল্লা কারো জিন্দিগি বানাইতেও পারবে না, আর সমস্ত মখলুকাত এক হইয়া কারো জিন্দিগি খারাপও করতে পারবে না। বানানেওয়ালা খারাপ করনেওয়ালা এক আল্লাহ, আল্লাহর সাথে কোনো শরিক নাই, এই একিন দিলের ভিতরে বসাইতে হবে। इसके साथ अल्लाह के ज़ाब्तों का यकीन और वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से वो ज़िंदगी लेकर आए हैं, ज़िंदगी गुजारने का वो तरीक़ा लेकर आए हैं तमाम इंसानों के लिए कि अगर उस तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी हम गुजारेंगे उन सुन्नत अमाल के साथ, उन तरीक़ों के मुताबिक, तो अल्लाह हमारे से राज़ी हो जाएगा और राज़ी होकर उन तरीक़ों की बरकत से अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा, अल्लाह हमें इत्मीनान देगा, अल्लाह हमें कामयाब करेगा अगरचे हमारे पास एक पैसा ना हो। क्योंकि अल्लाह पाक फैसलों में पैसों को नहीं देखते, शक्लों को नहीं देखते, बल्कि बंदे के अमल को देखता है। यानी इंसान के दिल के अंदर ये बात पैदा हो जाए कि अगर मेरा अमल सुन्नत के मुताबिक हो, तरीक़े के मुताबिक हो जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, और उन तरीक़ों पर वादे भी लेकर आए हैं अल्लाह की तरफ से कि अगर तुम इन तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह तुम्हारे से राज़ी होकर तुम्हें कामयाब कर देगा अगरचे तुम्हारे पास पैसा ना हो। पैसा वाला तुम्हारे साथ नहीं है, अगरचे तुम्हारे हाथ में मुल्क ना हो, मुल्क वाला भी तुम्हारे साथ ना हो, अगरचे तुम्हारे पास दुनिया की चीज़ें ना हो और दुनिया वाले तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन इन तरीक़ों के अंदर ये ताकत है और इन तरीक़ों के अंदर ये क़ुव्वत है कि ये अल्लाह से इज़्ज़त दिलवाने में चीज़ों और चीज़ों वालों का मोहताज नहीं है कि इस रास्ते से तब इज़्ज़त मिलेगी कि जब पैसा हो, तो फिर इसकी क्या कीमत रही, या इस रास्ते से तब इत्मीनान मिलेगा जब चीज़ें हों, तो फिर तो चीज़ों की कीमत हो गई। इसलिए इसको अक़ीदे में रखा और इसको यकीन में रखा कि दिल के अंदर ये बात उतर जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़े लेकर आए हैं, उन पर वादे लेकर आए हैं कि उन तरीक़ों पर चलकर अल्लाह हमें कामयाब कर देगा अगरचे हमारे पास कुछ भी न हो। लेकिन अगर हमने उन तरीक़ों को पीछे कर दिया, तिजारत में, ज़राअत में, कारोबार में, और इस तरह अपने जो भी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है इसको पीछे कर दिया, तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा और अल्लाह नाराज़ होकर फिर अपनी कुदरत से हमारी ज़िंदगी बिगाड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगरचे हमारे पास पैसा हो, अगरचे पैसे वाले हमारे साथ हो, अगरचे हमारे हाथ में मुल्क हो, अगरचे मुल्क वाले हमारे साथ हो, तो हमने हर चीज़ में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीक़ों को देखना है। तो अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात पर यकीन और उसके साथ एक है तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, और एक है तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर दोनों जहानों के कामयाबी का यकीन दिल के अंदर उतारना। तो पहले जो मेहनत हुई है वो इस यकीन की मेहनत हुई है कि अल्लाह ही के हाथ में है, और अल्लाह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक ज़िंदगी ये ज़रिया है कामयाबी का दुनिया में और आखिरत में। मोहतरम मेहमान बोलतेছেন कि भाई दोस्तों बुजुर्ग, एक तो हलो कि अल्लाह ताला जिंदगी सुंदर करे बनाने वाला अल्लाह, यकीन पैदा करा कि अल्लाह तालाई मानुषेर जिंदगी दुनिया आखिराते बनाने वाला अल्लाह, ताई तार काছে दुनिया নাই, माल নাই, हुकूमत নাই, अल्लाह ताला तार जिंदगी सुंदर करे दे। द्वितीय যেরকম আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের উপর यकीन पैदा করা, আর সাথে সাথে এইটাও यकीन দিলের ভিতর पैदा করা कि अल्लाह ताला মানুষের কামিয়াবি और सफलता अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीकार मध्य रखছেন।
যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে দুনিয়ায় জিন্দিগি যাপন করার, জিন্দিগি গুজারার যে তরিকা নিয়ে আসছে, ওই তরিকা যদি আমি পুরা 24 ঘন্টা জিন্দিগি নবীর তরিকায় জীবনযাপন করি, তো আল্লাহ তাআলা আমার দুনিয়ার জিন্দিগি সুন্দর করে দেবে। যে এই আল্লাহ তাআলার যে ইজ্জতের ওয়াদা, সম্মানের ওয়াদা, দুনিয়ার ভিতরে জিন্দিগি সুন্দরের ওয়াদা, এইখানে যে এইটা আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাত তরিকার মধ্যে রাখছে। যদি আমি এর হুকুম নবীর তরিকার খেলাফ আমি জীবনযাপন করি, তো বলছে দুনিয়ার জিন্দিগি খারাপ হবে। যদিও তার কাছে মাল আছে অথবা মালওয়ালা তার সাথে আছে, হুকুমত আছে অথবা হুকুমত নাই, হুকুমতওয়ালা তার কাছে আছে, তবুও তার জিন্দিগি সুন্দর হবে না। আর যদি আমি জীবনযাপন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নত তরিকায় করি, নবীর তরিকায় করি, যদি আমাদের কাছে মাল না থাকে, তো আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়ার জিন্দিগি সুন্দর করে দেবে, তার ইজ্জত দেবে, তারে ইতমিনানের জিন্দিগি দেবে, বরকতের জিন্দিগি দেবে। যদি তার কাছে মাল নাই, হুকুমত নাই, মালওয়ালা নাই, তার সাথে হুকুমতওয়ালা নাই, আল্লাহ তাআলা তার জিন্দিগি সুন্দর করে দেবে। তো বলছে সবচেয়ে বেহতর ইয়াকিন পয়দা করা, যে দুনিয়া সুন্দর, জিন্দিগি সুন্দর হওয়ার জন্য, কামিয়াবির জন্য, সফল কামের জন্য নবীর তরিকায় জীবনযাপন করা। আর নবীর তরিকায় জীবনযাপন করবে, তো যদিও তার কাছে দুনিয়া নাই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়ার জিন্দিগি সুন্দর করে দেবে। আর যদি অন্য তরিকায় চলি, তো দুনিয়ার জিন্দিগিও আল্লাহ তাআলা খারাপ করে দেবে, বিগড়াই দেবে। তো সবচেয়ে প্রথম আল্লাহর আর জিন্দিগি বানানোওয়ালা আল্লাহ, আর জিন্দিগি কিভাবে সুন্দর হবে এটার ওয়াদা হইলো নবীর তরিকার উপর জীবনযাপন করা। আমি 24 ঘন্টা জিন্দিগি যে আমল করব, যে কাম করব, নবীর তরিকা কি, নবীর সুন্নত তরিকা তালাশ করব। যদি নবীর সুন্নত তরিকা আমি এক একটা আমল করতে পারি, আমার জিন্দিগি সুন্দর করতে পারি, তো তার কাছে এক পয়সা নেই দুনিয়ায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজের কুদরতের দিয়া, আল্লাহর ফয়সলা কোনো মালের সাথে না। তো বলছে যদি মালের সাথে হইতো, তো এই তরিকার কোনো দাম ছিল না। যদি হুকুমতের মধ্যে যদি আল্লাহ সফলতা, ইজ্জত, সম্মান রাখতো, তো বলছে এই নবীর তরিকার কোনো দরকার ছিল না। তো বলছে না, এই সমস্ত দুনিয়ার যত আসবাব দেখা যায় মাদ্দি, এইটার ভিতরে কোনো সফলতার কোনো ওয়াদা নাই। আল্লাহর ওয়াদা হইল ইজ্জতের, মহাব্বতের, বরকতের আর ইতমিনানের যে ওয়াদা হইল আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা পুরো করার মধ্যে। তো সবচেয়ে প্রথম দিলি বেদের ইয়াকিন বসানো, যে জিন্দিগি বানানোওয়ালা আল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো কারো জিন্দিগি বানাইতে পারবে না। আর দ্বিতীয় হল আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন যে আমি যখন আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকায় জিন্দিগি যাপন করব, তো আল্লাহ তাআলা রাজি হয়ে আমার দুনিয়ার জিন্দিগি সুন্দর করে দেবে। इस यकीन को दिल के अंदर उतारने के लिए, अपने दिल के अंदर उतारने के लिए बोलना सबसे बड़ा काम है। इसलिए जो बोल अल्लाह की बड़ाई का हो, आखिरत का हो, अमल से ज़िंदगी बनने का हो और अमल पर डालने का हो, इससे बढ़िया बोल कोई भी नहीं है और इससे अच्छा बोल कोई भी नहीं। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, जो अल्लाह की तरफ बुलाए। तो एक काम यह है कि बंदा अपने आप को इस यकीन का मोहताज समझकर मुसलमानों के पास जाकर लोगों को इस यकीन की तरफ और इस यकीन के सीखने की तरफ दावत दे। तो जितना बंदा इसको बोलेगा और जो भी इस यकीन की बात करेगा, तो उसको अपने को मोहताज और ज़रूरतमंद समझकर सुने। तो बोलना भी काम है, सुनना भी काम है, और फिर इसको सोचना भी काम है कि यार ये जो बातें हो रही हैं अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने अपना कुदरत बतलाया है, इस मखलूक के ज़रिए से अल्लाह को पहचानना। और पहले कौमों के तस्करे किए हैं कि वक्त के ज़माने के नबी के दावत को ठुकरा कर कौन कामयाब हुए? न अक्सरियत वाले कामयाब हुए, इसको सोचो। न कारून कामयाब हुआ, इसको सोचो। न फ़िरऔन कामयाब हुआ, इसको सोचो। और न दुनिया के ताकत वाले कामयाब हुए, उसको सोचो। और जो पैगंबर के मानने वाले थे वो गरीब थे, वो कैसे कामयाब हुए? और वो उसके पास कुछ भी नहीं था, वो कैसे कामयाब हुए? तो उनकी कामयाबियों को मरने से पहले भी हमारे सामने है कि इसको देखें, और मरने के बाद क्या होगा इसका सोचना काम है, ताकि दिमाग के ज़रिए से ये यकीन दिल के अंदर उतरे। और जिसके पास जो कुछ भी नज़र आए, तो हमारी नज़र इस पर हो कि ये उसको अल्लाह ने दिया है। अगर एक बंदा के पास पैसा है
तो हमारी नज़र जाए कि पैसा तो अल्लाह ने दिया है, अगर मुल्क है तो मुल्क तो अल्लाह ने दिया है, अगर माल उसके हाथ से चला गया तो नज़र अल्लाह की तरफ जाए, अल्लाह ने ले लिया, अगर मुल्क हाथ से चला गया अल्लाह ही ने ले लिया, अगर औलाद मिली तो अल्लाह ने दी, अगर बेटा फौत हुआ तो अल्लाह ने ले लिया। यानी जो भी जानों में नुकसान आता है वो अल्लाह की मशीयत और अल्लाह के इरादे से आता है। तो हमारी नज़रें उस चीज़ पर न जाए और ज़ाहिरी बल्कि हमारी नज़रें देखते ही अल्लाह ही की तरफ जाए। जो बंदा इस यकीन की बात करेगा और इस यकीन की बात सुनेगा और इसको सोचेगा और इस नज़र से देखेगा और लोगों को भी और ख़ुद अपने को इस यकीन पर लाने के लिए मारे मारे फिरेगा, तो उसने सबब इख्तियार कर लिया इस दीनी ज़िंदगी के सीखने की। तो ये एक सबब है और ये एक ज़रिया है। अब इसको मांग रहा है अल्लाह पाक से कि अल्लाह मैं तुम्हारे से तो वो यकीन मांगता हूँ, वो ईमान मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद, कि जो फिर दोबारा उससे वापसी ना हो। या अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी, कि मेरे दिल के अंदर बरस बच जाए, कि हर वक्त मेरे दिल के अंदर ये चीज़ हो, ताकि कोई भी बात हो तो मेरे अंदर कर यकीन हो कि ये अल्लाह की तरफ से है। ये हमारा काम है। और जब हम इस यकीन की तरफ बुलाएंगे और इस बात को सुनेंगे और इसको सोचेंगे और इसको लेकर अल्लाह के रास्ते में लेकर फिरेंगे, तो हमारी मुशाबहत हो जाएगी हज़रत सहाबे किराम के साथ। इसकी बरकत से अल्लाह हमारे से राज़ी होकर अल्लाह हमें कामयाब कर देगा इस यकीन के साथ। इसलिए इसी के लिए घरों से निकाला जाता है कि इसके सीखने के लिए घरों से निकलो, ताकि घरों में भी जब रहते हो तो इस यकीन की बात करना आसान हो जाए और इससे ज़िंदगी बनने का जहन बन जाए, तो किसके लिए, और इस ज़िंदगी का गुजारना आसान हो जाए और इस ज़िंदगी से कामयाबियों का यकीन सीखना आसान हो जाए। इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है कि अपने घरों से निकलो, अपने कारोबारों से निकलो, अपनी तिजारतों से निकलो, अपनी ज़राअतों से निकलो, अपने हुकूमत के शोबे से निकलो, इसके सीखने के लिए, और इसको सीख कर फिर वापस जाओ। अब अपने अपने शोबों में दीनी ज़िंदगी गुजारो, दीनी ज़िंदगी गुजारो, ताकि तुम्हारे शोबे रहमतों के और बरकतों के और मोहब्बतों के उतरने का ज़रिया बन जाए। तो पूरी दुनिया में इसको ज़िंदा करने के लिए नक़्ल हरकत करना ये हमारा एक काम है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है और ये हमारी सआदत है और ये हमारी खुशकिस्मती है और ये हमारा एक शरफ़ है, एक मुकाम है जो पहले उम्मतों को अल्लाह ने दीन दिया और दीन की वो मेहनत भी दी जिसके ज़रिए से बंदा खुद दीनदार बनता है, बंदा खुद दीनदार बनता है। लेकिन वो मेहनत जिसके ज़रिए से बस्ती और शहर इलाकों के दीन आने का ज़रिया बने, तो ये मेहनत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में अल्लाह ने इस उम्मत को ये काम दिया है। हम और आप इसी उम्मत में से हैं। इसी के सीखने के लिए निकलना, इसी के सीखने के लिए निकालना और इन अमाल पर पढ़ने के लिए मेहनत करना, ये हमारा काम है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। मोहतरम मेहमान বলতেছিলেন कि भाई এই यकीन दिलेर मध्य पैदा करा, এইটার জন্য সবচেয়ে প্রথম যে জিনিস সবব যেটা এই আল্লাহ তাআলা সবকিছু करने वाला, जिंदगी बनाने वाला আল্লাহ यकीन पैदा करा আখিরাতের, এটা সবচেয়ে প্রথম সবে দাওয়াত, কথা, মানুষকে দাওয়াত দেওয়া, কথা বলা। কথার দ্বারা যত বলবে তখন এইটাতে यकीन पैदा হবে। আর এই কথা আল্লাহর বড়াই বয়ান করা, আল্লাহ থেকে হওয়া, মখলুক থেকে না হওয়া, বলছে এই কথা সবচেয়ে বড় কথা। দুনিয়ার ভিতরে যত দাওয়াত আছে, কথা আছে, সবচেয়ে বড় জিনিস হয়েছে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকা, আল্লাহর পরিচয়, আল্লাহর বড়ই বয়ান করা, বড়ত্বর বলছে এটা। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলছে ওমান আহসানু কাওলাম মিম্মান দাআ ইলাল্লাহ, বলছে ওর চাইতে কার কথা বড়, সবচেয়ে ভালো হইতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে। তো বলছে আল্লাহ তাআলা সব কিছু করানেওয়ালা, জিন্দিগি বানানেওয়ালা, সব করেন। এইটার সবচেয়ে প্রথম বলছে যে দিলের ভিতরে यकीन পয়দা হবে, এটা দাওয়াতের দ্বারা হবে। সবচেয়ে বড় সবব দাওয়াত। এই জন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ, কে মানুষেরকে দাওয়াত দেওয়া কে আল্লাহ থেকে হয়, আল্লাহ করনেওয়ালা, এই নিজের জান আল্লাহর রাস্তায় বের মানুষকে দাওয়াত দেবে। তো এক নম্বরে হইলে দাওয়াত আল্লাহ থেকে হওয়া, জমিন থেকে হয় না, মখলুক থেকে হয় না,
কৃষি থেকে হয় না, ব্যবসা থেকে হয় না, আল্লাহ করে। জিন্দিগি সুন্দর আল্লাহ তাআলা করে, হুকুমতের দ্বারা হয় না, এটা বলতে হবে। আর দ্বিতীয় হইল এটা চিন্তা যে শুনবে, যে এই একিনের সাথে দিলের ভিতরে একিন বসাবার জন্য মহতাজ হইয়া মুকাফিক্কি হইয়া এটা শুনবে যে হ্যাঁ আল্লাহ করে, হুকুমতের দ্বারা হয় না, মালের দ্বারা হয় না, ব্যবসার দ্বারা হয় না, এটা শোনা। আর ভাই দোস্ত বুজুর্গ, 3 নম্বর হইল যে এইটা চিন্তা করা, গৌর ফিকির করা কে হুকুমতের দ্বারা হয় নাই, আকসারি যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তারা কিভাবে নাকাম হয়ে গেছে। কমিনু আলাইহিস সালামের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তার সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও তারা নাকাম হয়ে গেছে, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এইরকম মালওয়ালা কারুন, মাল থাকা সত্ত্বেও সে কিভাবে নাকাম হয়ে গেছে। এরকম হুকুমতওয়ালা ফিরআউন, তার কাছে হুকুমত ছিল, সে কীভাবে নাকাম হয়ে গেছে। কমে আদ যেরকম শক্তি ছিল, শক্তি মানে আসাদ্যমিনে তার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা কিভাবে নাকাম হয়ে গেছে, তারা কামিয়াব হইতে পারে নাই। এটা চিন্তা ফিকির করা। এর মোকাবেলায় যাদের কাছে মাল ছিল না, তাদের কাছে হুকুমত ছিল না, তাদের কাছে শক্তি ছিল না, তারা সংখ্যায় অনেক কম ছিল, তারা কিভাবে তারা কামিয়াব হয়ে গেছে, তারা সফল কাম হয়ে গেছে, এটা চিন্তা করা। বলছি এই রাস্তা বলা আর শোনা আর চিন্তা করা, এর দ্বারা দিলের ভেতরে একিন হবে আল্লাহ তাআলা সব কিছু করে, আল্লাহর একিন পয়দা হবে, জিন্দিগি আল্লাহ বানায়। আরেকটা হইল বলছি এই নজর, এটা দেখা যে আমাদের সামনে যদি মাল দেখি তো সাথে সাথে এটা দেখা কে মাল আল্লাহ তাআলা দিছে, তার কাছে হুকুমত আছে তো এই হুকুমত আল্লাহ তাআলা তাকে দিছে, এই নজরে দেখা। তার কাছে দুনিয়ার কোনো জিনিস আছে, এটা আল্লাহ তাআলা দিছে। আর যদি তার কাছ থেকে মাল চলে যায় তো সাথে সাথে এইটাই কে মাল আল্লাহ তাআলা নিছে, হুকুমত চলে গেছে তার হাত থেকে, আল্লাহ তাআলা তার কাছ থেকে হুকুমত নিয়ে নেছে। যে অন্য কোনো দুনিয়ার বস্তু চলে গেছে তো আল্লাহ তাআলা তার কাছ থেকে নেছে। তো যখন এই আমরা চিন্তা করব, বলবো, শুনবো, চিন্তা করব আর দেখব এই নজরে, তো তখন আমার দিলের একিন আসবে। তো এই জন্য বলা হয় যে আমরা নিজের জান আর মানলে আল্লাহর রাস্তায় বাইরাই, আর বাইরে আমরা এই কথার দাওয়াত দিই তাকে, আর আমরা এই কথা শুনে তাকে আমাদের মধ্যে একিন হবে। যখন আল্লাহর রাস্তাতে ফেরত আসবো তো ঘরে থাকা অবস্থায়ও তখন আমরা এইটা বলা, এই দাওয়াত আমাদের জন্য সহজ হবে, আর আমাদের জিন্দিগি ইসলামিতে কাটানো সহজ হবে আমাদের। তো এই জন্য বলতেছে কে, এই জন্য আল্লাহর রাস্তায় বাইরে দাওয়াত দেওয়া আর দাওয়াত শোনা, আর কখন ফেরত আসবো তখন এই দাওয়াতের মধ্যে এই আল্লাহর কথা বলা, আল্লাহর বড় শোনা আর চিন্তা করা আর এই নজরে দেখা। এই জন্য বলছে এইটা আমাদের কাম, আল্লাহর রাস্তায় নিজের জানাল মাল নিয়ে বাইরে দাওয়াত দেওয়া, তাকে জিন্দিগি মানুষের মধ্যে আসে। তো বলছে এইটাই এই উম্মতের মানে জিন্দিগির একটা হইলো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা হুকুম, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের এটা একটা সম্মান, আগের উম্মতের মধ্যে ছিল না। আগের উম্মতেরা নিজেরা হয়তো কিছু দাওয়াত দিত, এরকম তাদের উপরে জিম্মেদারি ছিল না। বলছে এই উম্মতের এক তো হইছে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিম্মেদারি আসছে, এই উম্মতের এইটা জিন্দিগির উদ্দেশ্য এইটা, আর একটা সম্মান এই উম্মতের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুয়তের কারণে আর আমাদেরকে সম্মান দিয়েছে। যে এই জন্য বলা হয় আমরা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়া যখন এই রাস্তায় নিজের জানমাল কোরবানি করব তো আল্লাহ তাআলা রাজি হইয়া আমার জিন্দিগি আমার দিলের ভিতরে একিনও বসাই দেবে, আল্লাহ থেকে হওয়া এটা দিলের ভিতরে আসবে, আল্লাহর কাছে চাইতেও হবে। এর সাথে সাথে যেরকম হাদিসের ভিতরে আছে, আল্লাহ আমাকে এইরকম ঈমান আমাকে দান করেন যে ঈমান আবার ফেরত না যায়, দিল থেকে বাইরেই না যায়, লা ইয়ারতাদ, ফেরত না যায়। এরকম আল্লাহ আমি এইরকম ঈমান আমাকে দান করেন যে ঈমান আমার দিলের সাথে চিমটে থাকে। তো বলছে এইরকম আল্লাহর কাছে চাওয়া। তো বলছে এইটাই আমাদের এই উম্মতের শরাফত, উম্মতের সম্মান, ইজ্জত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিছে। তো এই জন্য এই যে ইজতেমা করা, আল্লাহ রাস্তায় বেরানো, নিজের জান মাল নিয়া, তাকে এক তো আমাদের জিন্দিগি ঈমান আসে, আর সাথে সাথে পুরা ইনসানিয়তের ভিতর কীভাবে আসে এইটাই উম্মতের জিম্মেদারি। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আল্লাহ রাস্তায় বেরোয়ার জন্য আমাদেরকে বলা হয়। मेरे भाइयों, इस रास्ते में निकलने से इंसान खुद बनता है, सीधे रास्ते पर आता है, कोई चीज़ छोड़ता नहीं है, न खाना छोड़ता है, न पानी पीना छोड़ता है, न सोना छोड़ता है, न कोई निकाह करना छोड़ता है, न बच्चों की फ़िक्र छोड़ता है, ये कोई चीज़ या दुकानदारी छोड़ता है। इसकी तरगीब नहीं है कि छोड़ो, तरगीब यह है कि इसके अंदर तरीक़े ज़िंदा करो, तरीक़े ज़िंदा करो। तो शैतान जो है इन तरीक़ों का दुश्मन है।
इसलिए जिस निकलने से, जिस काम से भी बंदे के अंदर दीन आता है कि तुम निकलोगे, ये निकलेगा तो दीन सीखेगा, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सीख लेगा, और फिर ये है कि तो दाई बन जाएगा। हाँ, वो तो खुद दाई है गुमराही की तरफ, लोगों को गुमराह करना। तो ये तो सिर्फ ये नहीं कि खुद सही ज़िंदगी गुजारेगा, बल्कि ये तो औरों को भी सही ज़िंदगी पर लाने के लिए कोशिश करेगा। हाँ, इसलिए सबसे ज़्यादा रुकावट इसी में डालता है। बताया है लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कि सीधे रास्ते पर मैं बैठूंगा। हाँ, जो अमल इंसान को अल्लाह के साथ जोड़ेगा उससे रोकेगा, बाकी ख्वाहिश के मुताबिक दीन का काम करने से भी नहीं रोकता। कि ज़ाहिरन में दीन का काम हो, लेकिन हो अपने नफ्स के लिए और अपने ख्वाहिशात के पूरा करने के लिए, अपनी गरज के लिए, उससे शैतान रोकता नहीं है। क्यों? उसको पता है कि इससे न अल्लाह राज़ी न इसकी आखिरत बने। शैतान उस अमल से रोकता है कि जो बंदे की दुनिया और आखिरत में ज़िंदगी के बनने का ज़रिया बनता है। इसलिए वो बीच में खैर ख्वाह बनकर आता है, कहते तुम निकलोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, बड़ा खैर ख्वाह है हमारा वो। तुम्हारे घर का नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे बीवी बच्चों का नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे घर का नुकसान हो जाएगा। ये इस तरह आता है, तज़यीन करता है कि सही ज़िंदगी में नुकसान दिखलाता है, और जो उसमें मुशक्क़तें दिखलाता है। ये घर से निकलोगे, ये मुशक्क़त है, ये माल खर्च करोगे, ये कुछ मिलेगा तो है नहीं, कुछ नकदन तो कोई मिलेगा है नहीं। तो शैतान का काम ये है कि वो रोकता है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा काम ये है कि हम अपने पर रहम करें, अपने औलाद पर रहम करें, और पूरी दुनिया के मुसलमानों पर रहम करें, और पूरी दुनिया के इंसानों पर रहम करें। ये एक रहमत वाला दीन है और रहम वाला रास्ता है कि हम उस मुबारक काम को सीखे, जिसकी बरकत से बंदा वो नीयत सीखे, वो फ़िक्र सीखे, वो तरीक़ा सीखे। उसके लिए अल्लाह के रास्ते में मारे मारे फिरना सीखे, ताकि अल्लाह के रास्ते में फिरने में मज़ा आ जाए। मज़ों के लिए नहीं निकाला जाता, लेकिन उसके अंदर मज़े हैं उसके अंदर मज़े हैं, उसके अंदर इत्मीनान है, उसके अंदर खुशियाँ हैं। इसलिए शैतान रोकता है कि निकलोगे तो गरीब बन जाओगे, फ़कीर बन जाओगे, और न निकलने में फ़ायदा दिखाता है। तुम्हारा घर का काम है, तुम्हारे कारोबार का काम, तुम्हारा ये काम है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम अपने आप पर मेहनत करके हम अपने आप को इस रास्ते पर डाल दे कि नहीं, इसमें मेरा भी फ़ायदा है और तमाम इंसानियत का फ़ायदा है। इसलिए शैतान जो पट्टी पढ़ाता है उसका तो काम ही यही है, हम उसके ख़िलाफ़ बताए कि नहीं इसी के अंदर खैर है, इसी के अंदर मेरी कामयाबी है। तो उसके लिए कहा जाता है कि कम से कम 4 महीने पूरे उसूल और आदाब के साथ दूर से दूर और देर से देर 4 महीने रखा है कि बंदा यकसुई के साथ ये औकात इन अमाल में लगे। उसकी बरकत से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह पाक रुख फेरेगा। और दूसरी बात यह है कि इस तरह वक्त लगे कि वाकई बंदे के अंदर ये शऊर पैदा हो जाए कि पूरी दुनिया में दीन के ज़िंदा करने की मेहनत इस उम्मत पर है, इस उम्मत, और मैं इस उम्मत का फ़र्द हूँ, मैं इस उम्मत का फ़र्द हूँ। तो अगर मेरे हिस्से में यह काम आ जाए तो मेरी सआदत है। इसलिए इसके लिए औरों को तैयार करना, ख़ुद इस पर नियत करना, अल्लाह से मांगना, कुर्बानियाँ देना। तो इसके लिए बताए कौन कौन तैयार हैं। तो मोहतरम मेहमान बोलतेছেন कि भाई दोस्त बुजुर्ग, এই জন্য নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে কে নিজের উপর রহম করা, কে আমার জিন্দেগি সুন্দর হয়ে যায়, আমি সোজা রাস্তায় পড়ি, আমার সিরাতে মুস্তাকিমের রাস্তায় আইসা যাই, এই জন্য আল্লাহর রাস্তায় বেরানো। তো বলতেছে কি ভাই, আল্লাহর রাস্তায় যখন মানুষ বাইরায় তো কোনো জিনিস ছাড়ে না, খানা পিনা ছাড়ে না, খানা খায়, ঘুমায়, কাপড় পরিধান করে, বিয়ে শাদী করে, সব কিছু করে, কোনো জিনিস ছাড়ে না, কিন্তু তারতিব একটু ভিন্ন হয়। এর কারণে কী হয়, তার জিন্দেগি সুন্দর হয়, সে ইয়াকিন দিল ভিতরে আসে, ঈমান আসে। কিন্তু শয়তান বাধা দেয় আইসা। শয়তান আল্লাহর সাথে বলছে আমি মানুষের যে সোজা সিধা রাস্তা সিরাতে মুস্তাকিমের মাঝখানে দাঁড়াবো, যেন মানুষ এখানে আসতে না পারে, সোজা রাস্তায় চলতে না পারে। শয়তান খুব পাক্কা বলছে, শয়তান যেখানেই দেখে যে মানুষ এই রাস্তায় গেলে
তার জিন্দিগি সুন্দর হয়ে যাবে, তার আখেরাতমুখী হয়ে যাবে, আখেরা আল্লাহ রাজি হয়ে যাবে, ওইখানে মানুষে বাধা দেয়। আর সে মানুষের কাছে খুব মাহবুব বাইনা আসে, আমি তোমার খুব ভালো চাই, খায়ের খা আমি তোমার, তুমি যদি আল্লাহ রাস্তায় যাও তো তোমার তো এই ঘরের ক্ষতি হবে, তোমার দোকানে ক্ষতি হবে, ব্যবসার ক্ষতি হবে, আওলাদের ক্ষতি হবে, তো খুব ভালো হয়ে আসে, সামনে আসে। কিন্তু সে আসলে সে ভালো চায় না, সে মানুষের ক্ষতি চায়, সে মানুষের দুশ্মন। আর মানুষ ওইখানে বাধা দেবে। আবার দিনের কাম যদি তার নফসের মুওয়াফিক হয়, দিনের রূপে চলা, দিনের কাজ, ওইখানে বাধা দেবে না। কেন? ওইটা নিজের খায়েশ মোতাবেক যদি নিজের মন মতো দিনের কাজ করে, ওইখানে আল্লাহ রাজি হবে না, আখেরাতে কিছু পাবে না। ওইখানে শয়তান তারে বলে হ্যাঁ করো করো করো, খুব করো। আর সেও মনে করে আমি দিনের কাজ করতেছি। আর ওইখানে বাধা দেবে যেখানে গেলে আল্লাহ রাজি হবে, আখেরাতে সুন্দর হবে। এই জন্য আল্লাহ রাস্তায় শয়তান বাধা দেয়। তো বলছেন আমরা শয়তানের মানব না, আমরা শয়তানের বিরুদ্ধে যখন আল্লাহ রাস্তায় যাব, তো আমি মুজাহিদা করব, কোরবানি করব, মানুষকে দাওয়াত দেব, তো আমার জিন্দিগি সুন্দর হয়ে যাবে, আমার দিলের ভিতরে ইয়াকিন এসে যাবে, আল্লাহ তাআলা আমাকে দুনিয়ার ভিতর কামিয়াব করবে। আর বলতে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, এই যে আল্লাহ রাস্তায় যাওয়া, এটাই উম্মতের জিম্মেদারি, এটা হুকুম। এই জন্য বলছি নিজের উপর রহম করা, আর নিজের আওলাদের উপর রহম করা, পুরা মুসলমানের উপরে, দুনিয়ার মুসলমান উপর রহম করা, আর বলতেছি পুরা ইনসানিয়তের উপর রহম করা, কে তাদের ভিতরে, আমাদের ভিতরে ওই হাকিকি জিন্দিগি আল্লাহ রাজিওয়ালা ইয়াকিন আসে, আমার আওলাদের ভিতরে, পুরা মুসলমানের ভিতরে। তো বলছে এটি উম্মতের জিম্মেদারি। তো বলতেছে কি এক তো এই উপরে, এই হিসাবে আল্লাহ রাস্তায় বেরোনোকে এই জিম্মেদারি উম্মতের উপরে, দাওয়াতের কাজ জিম্মেদারি উম্মতের উপরে, আর আমিও একজন এই উম্মতের একজন মানুষ। তো এইটা আমার উপর জিম্মেদারি আসছে। তো আমার জান, আমার মাল নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় যখন বাইরাবো আর মানুষকে দাওয়াত দেব, তো আল্লাহ তাআলা মেহেরবানি করে রাজি হয়ে আমার দুনিয়ার জিন্দিগি সুন্দর করে দেবে। আর আল্লাহ তাআলা অন্যেরও, আল্লাহ তাআলা জিন্দিগি আমার দ্বারা আল্লাহ তাআলা অন্যকে দেবে। এই জন্য বলছে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, শয়তান সবসময় আমাদেরকে বাধা দেবে। শয়তান চাবে না কি আমরা আল্লাহ রাস্তায় যাই। আল্লাহ রাস্তায় গেলে কি হবে? জিন্দিগি সুন্দর হয়ে যাবে, তার কথা, তার আখরাত হয়ে যাবে, তার আল্লাহ তাআলা তার উসিলা মানুষকে হেদায়েত দেবে। তো এইটা বাধা দেয় শয়তান। এই জন্য বলতেছি ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমরা শয়তানের মানবো না, আমরা আল্লাহ রাস্তায় বাইরে। এই জন্য বলা হয় কি সবচেয়ে প্রথম 4 মাস আমি আল্লাহ রাস্তায় লাগাবো, আর 4 মাস লাগাইয়া এই কাজকে করা, এরপরে মৌত পর্যন্ত কাজের সাথে লেগে থাকা, কে দূর থেকে দূর আর বেশি থেকে বেশি সময় আমরা আল্লাহ রাস্তায় বেরোবো। তো 4 মাসের জন্য কে কে তৈরি আছে? ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ যাদের 4 মাস হয় নাই, তো আমরা 4 মাসের জন্য কারা কারা তৈরি আছি বলেন ইনশাআল্লাহ। একটু দাঁড়াইয়া হিম্মত করেন, নিয়ত করেন ইনশাআল্লাহ। আর যাদের 4 মাস হয়ে গেছে বিদেশের জন্য বলে ইনশাআল্লাহ, বলি ভাই ইনশাআল্লাহ, ভাই হিম্মত করি বেরুন কেলে ইনশাআল্লাহ। ভাই যাদের 4 মাস হয়ে গেছে সবাই এখানে যারা আছি, তো যাদের হয় না একটু দাঁড়াই, একটু ইনশাআল্লাহ দাঁড়াই, মেহরবানি করে নিয়ত করি জলদি দেখেন ইনশাআল্লাহ। দেখেন না, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে, ইনশাআল্লাহ সবাই নিয়ত করি ভাই, সবাই নিয়ত আছেন ইনশাআল্লাহ ভাই? তো নিয়তের উপর নেকি পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের জিন্দিগি সুন্দর, আমাদের জিন্দিগির উদ্দেশ্য এটাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের আমল করেন।